स्वामिश्वरोपा पशवो वदन्ते स्वानामन्त्रे युवभ्यः नमः आशिनेभ्यः असेहे हे परिषद स्वीकृत्य अस्य सान्निध्यात् धर्मज्ञाः मापले श्रीविद्यानाम्याः मापले धूमहित्रस्य पदे सत्सन्तान सर्वार्थ शान्त्यर्थं सिद्ध्यर्थं विशेष सिद्ध्यर्थं आभङ्गग्रह प्रसादे अजय श्री भारती तीर्थम श्री शारदा पीठसद्गुरुं विद्याविनय संपन्नं भीतरागम विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विदुषेखर भारतीं सदाशिव लक्ष्मी वासे सस्य जमनस्य भान क्षत्रे सिमराज दत्तयोग असंग धैर्य परिहारद्वारा शतगण फलावास्यर्थं विशेषेण ऊर्ध्विः
इदमेकाक्षरं ब्रह्मा विक्रान्तं ओम सहस्रदेवनावरणः सहस्राक्षरहस्तमान् सभामिं विश्वदा विद्वान् आत्मनिष्ठा
ओंजने सदस्यमे यज्ञोपजरा नमस्ते यत्ते नमस्ते उभयत्ते अतिरिक्तं तस्मै नमः अग्नये नमः मंत्रहीनं धियाहीनं भक्तिहीनं भूतासन यत्तदन्तो मया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि अशेषानि तवकर्म आत्मगामिनि यानि तेषाम् अशेषाणां श्रीकृष्ण अनुस्मरणं परम् धियाहीनं भक्तिहीनं भूतासन यत्तदन्तो मया देव विधेहि